Kung nadawat na nimo si Kristo sa imong kinabuhi, kinsa nakaron si Remuel? Nakaila ka ba sa imong kaugalingon? Kinsa si Remuel sa una og nadawat si Kristo sa imong kinabuhi karon? Unsa naman? Unsa na siya Remuel? Oo. Gabi na ka. Sa una. Tapos kung imong gidawat si Jesus Christ sa imong kinabuhi karon, kinsa na si Remuel? Binataan. Matinud-anon. Matinud-anon. Okay? Isa pa? Hadhad. Nagamanon. Unsa na si Hadhad karon? Kung imong gidawat na si Kristo sa imong kinabuhi. Kasi si Kristo ay napaka-importante sa atong kinabuhi. Kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wala ta diri. Ha? Matulungin. Okay. Okay, next. Ikaw, Hadhad. Okay, Remuel. Ako dyan. Clifford. Makabansa. Makabansa. Okay, makabansa. Okay. Remuel, Clifford. Okay, Smile. Smile. Oh, present. Ay. Smile. Present. Okay. Kung si Kristo na imong gidawat karon, unsa naman kinabuhi ni Ismael? Kabalo ba ka Ismael, ang imong pangalan ay nasa Bible? Si Ismael ay biblical word. Okay. Okay, Ismael. Unsa man?